নমস্কার মোস্ট লাভেবল ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম নিউজ টুডে ইন্ডিয়া। প্রথমতই আপনাদের কাছে আমরা ক্ষমা প্রার্থী যে নেটওয়ার্ক ইস্যুর কারণে আমরা যে লাইভ ব্রডকাস্টে এসেছিলাম সেই ব্রডকাস্ট আপনাদের সামনে সঠিকভাবে প্রচারিত করতে পারিনি। এইরকম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে লাইভে আসা অত্যন্ত জরুরি ছিল এবং সেই সময় নেটওয়ার্ক ইস্যুর কারণে আমরা আপনাদের থেকে ডিটাচড হয়েছিলাম। তার জন্য আমরা আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী। আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব 7ই মে দেশ জুড়ে যুদ্ধ মহড়া, নাগরিক হিসাবে আমাদের কি কি করণীয় সেটা জানানোর চেষ্টা করব। কি বা এই মক ড্রিল এবং সেই মক ড্রিলের সময় সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বারবার আপনারা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে জানছেন মক ড্রিল এবং তার পাশাপাশি ব্ল্যাক আউট, সে বিষয়ে আপনাদের ওয়াকিবহাল করব এবং নাগরিক হিসাবে আমাদের কি করণীয় সেটাও জানাবো। ব্রেকিং আপডেটে আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব পহেলগাঁও, কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হানা রেশ কাটতে না কাটতেই দেশের একাধিক রাজ্যে জরুরি মহড়ার নির্দেশ দিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বা মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স। 7ই মে বুধবার দেশের 244টি জেলায় এই মহড়া চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধ পরিস্থিতির সম্ভাবনা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা। সূত্রের খবর যে কেন্দ্রের তরফে রাজ্যগুলিকে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে এই মহড়ায় অংশ নিতে হবে জেলা প্রশাসন, নিরাপত্তা বাহিনী, হোমগার্ড, এনসিসি ক্যাডেট, নেহেরু যুব কেন্দ্রের সংগঠনের যারা সদস্য এবং স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের। আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব মহড়ার মূল উদ্দেশ্যটা কি সে বিষয়ে যেমনটা জানানো হচ্ছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশিকাতে যে বিমান হামলার সতর্কতা, সাইরেন কার্যকর করা, সাধারণ নাগরিকদের প্রতিক্রিয়া এবং প্রস্তুতির উপর গুরুত্ব দেয়া এবং ব্ল্যাক আউট পরিস্থিতিতে কিভাবে মানুষ প্রতিক্রিয়া জানাবে বা কিভাবে তারা সেখানে ভূমিকা গ্রহণ করবে সে বিষয়ে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ঠিক যেই মুহূর্তে মহড়া হবে বা যেই মুহূর্তে মক ড্রিল হবে সেই মুহূর্তে নাগরিক হিসাবে আমাদের জন্য কি কি নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স থেকে আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব। নাগরিকদের জন্য নির্দেশিকা রয়েছে সাইরেন বাজলে ঘরের ভেতরে আশ্রয় নিতে হবে, দরজা জানলা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে ফেলতে হবে, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি বা ইলেকট্রিক্যাল গ্যাজেটস বন্ধ করে সম্পূর্ণ ব্ল্যাক আউট বজায় রাখতে হবে। কারখানা বা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ক্যামাফ্লেজ ও জরুরি যে প্রস্থান পথ বা এক্সিট সেটিকে প্রস্তুত রাখতে হবে। কোনো প্রকারের প্ররোচনা বা গুজবে কান দেওয়া যাবে না, সরকারিভাবে প্রচারিত নির্দেশই মেনে চলতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের কোথায় কোথায় এই মহড়া হচ্ছে আমরা আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব। উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের সবকটি জায়গাতেই 23টি জেলাতে কিন্তু এই মোট 31টি জায়গায় 23টি জেলার 31টি জায়গায় কিন্তু এই মক ড্রিল বা মহড়া হবে এমনটাই জানতে পাচ্ছি। আমাদের দপ্তরে যে তথ্য এসে পৌঁছেছে কোচবিহার, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, মালদা, শিলিগুড়ি, গ্রেটার কলকাতা, দুর্গাপুর, হলদিয়া, খড়গপুর, বার্নপুর, ফারাক্কা, চিত্তরঞ্জন, বালুরঘাট, রায়গঞ্জ, আমাদের শহর ইসলামপুর, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, জলঢাকা, কার্শিয়াং, কোলাঘাট, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং মুর্শিদাবাদ, এই সব জায়গাতে কিন্তু জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জরুরি প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য। পহেলগাঁওয়ের যে ভয়াবহ হামলা বা পহেলগাঁও টেরর অ্যাটাকের পর থেকেই নিরাপত্তা নিয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা রয়েছে কেন্দ্র এবং সেই সঙ্গে সমস্ত রাজ্য সরকার কিন্তু কেন্দ্রকে এ বিষয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য বারবার বলেছে। সবথেকে বড় কথা জঘন্যতম এবং নিকৃষ্টতম এই সন্ত্রাসবাদী ঘটনার মোকাবিলা ভারত করতে চায় এবং যোগ্য জবাব দিতে প্রস্তুত গোটা দেশের সাথে, দেশের নাগরিকদের সাথে। এবং আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব সর্বত্রই চায়ের ঠেক থেকে শুরু করে বড় আলোচনার টেবিল সর্বত্রই প্রত্যাঘাত কবে হবে আর সেই প্রত্যাঘাতের বিষয়টাকে সামনে রেখে কিন্তু আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব। বুধবার গোটা দেশে যুদ্ধকালীন মহড়া এবং সেই যুদ্ধকালীন মহড়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ব্ল্যাক আউট। আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব যেমনটা আপনাদের জানিয়েছি যে আমাদের উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, মালদা, শিলিগুড়ি, দক্ষিণবঙ্গে গ্রেটার কলকাতা, দুর্গাপুর, হলদিয়া, খড়গপুর, বার্নপুর, ফারাক্কা, চিত্তরঞ্জন, বালুরঘাট, আলিপুরদুয়ার, উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ, ইসলামপুর, দিনহাটা, জলঢাকা, মাথাভাঙ্গা, কার্শিয়াং, কোলাঘাট, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, বীরভূম, পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর এবং মুর্শিদাবাদ সব জায়গাতেই জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দ্রুত প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য। এবং আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব পহেলগামের এই নক্কারজনক ঘটনা যেখানে 26-27 জন ভারতীয় নিষ্পাপ নাগরিককে হত্যা করেছে সেই দুষ্কৃতীরা, সন্ত্রাসবাদীরা, তাদেরকে যোগ্য জবাব দেওয়ার জন্য কিন্তু প্রস্তুত দেশ। আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব সেই ব্ল্যাক আউট বিষয়ে কিন্তু কিছু নির্দেশিকা রয়েছে, সেটা আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ব্ল্যাক আউটের কী পরিস্থিতি রয়েছে সেটা অবশ্যই ব্ল্যাক আউটের বিষয়টা কী রয়েছে বা ব্ল্যাক আউটের নিয়মাবলী কী রয়েছে সেটাও আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব।
পাকিস্তানের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার আবহে বুধবার গোটা দেশ জুড়ে যুদ্ধকালীন মহড়া বা মক ড্রিল অনুষ্ঠিত হবে। এই মহড়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে ব্ল্যাকআউট। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বা হোম মিনিস্ট্রি তার নির্দেশ অনুযায়ী যেমনটা জানানো হয়েছে যে ব্ল্যাকআউট চলাকালীন সাধারণ নাগরিকদের জন্য একাধিক নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে, যা তাদের অক্ষরে অক্ষরে পালন করা উচিত। ভারতীয় হিসাবে আমাদের প্রত্যেকের দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে, ব্যক্তি নিরাপত্তার সাথে, দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে এই জিনিসগুলো মানতে অবশ্যই হবে, যা না মানলে বিপদের আশঙ্কা বাড়তে পারে। সবথেকে বড় কথা হচ্ছে আলো ব্যবহার করাতে নিষেধাজ্ঞা। ব্ল্যাকআউটের সময় কোনো অবস্থাতেই এমন আলো ব্যবহার করা যাবে না যা বাড়ির বাইরে থেকে স্পষ্ট দেখা যায় বা চারপাশে উজ্জ্বলতা ছড়ায়। বাড়ির বাইরের কোনো অংশে একেবারেই আলো জ্বালানো যাবে না। এমনকি রাস্তার আলো থাকলেও সেটি যেন শুধু নিচের দিকে পড়ে এবং তার উজ্জ্বলতা যেন 25 ওয়াটের বেশি না হয়, সেই ব্যবস্থাই রাখতে বলা হয়েছে। যানবাহনের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা। গাড়ি বা যে কোনো যানবাহনের আলো ব্ল্যাকআউটের সময় ঢেকে রাখতে হবে। কেন্দ্রের নির্দেশনায় দুটি পদ্ধতি বলা হয়েছে। এক, হেডলাইটের ওপর বাদামি কাগজ বসিয়ে দেওয়া, 2 কাগজের ডিস্ক ব্যবহার করা এবং আলোকে খুব সরু ফাঁক দিয়ে বের করে দেওয়া। এমনকি হাতে ব্যবহৃত টর্চ লাইটও কাগজ দিয়ে মোড়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যাতে আলোর ছটা বাইরে বেরিয়ে না যায়। সতর্কবার্তার একাধিক স্তর রয়েছে, সে বিষয়ে আমরা আসবো, কিন্তু তার আগে অফিসিয়ালি আমাদের কাছে কিছু তথ্য আসছে, সেটি আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব। অবশ্যই আমাদের অফিস থেকে যে নির্দেশ এসছে হিন্দিতেও এই বিষয়টি আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব, কিন্তু তার আগে যে বিষয়টা আপনাদের বারবার জানানোর চেষ্টা করব, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির মতো পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় এবং যে পার্শ্ববর্তী দেশ রয়েছে সেই পার্শ্ববর্তী দেশের সঙ্গে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি তৈরি হয় আগামীকাল 7ই মে দেশ জুড়ে যুদ্ধ মহড়া। কি করণীয় আপনাদের জানানোর চেষ্টা করি। ইতিমধ্যেই প্রাইম চ্যানেল থেকে সমস্ত কিছু, এবং সবথেকে বড় কথা হচ্ছে মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স এর পক্ষ থেকে যে তথ্য দেওয়া হয়েছে, যে নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে, যে দেশের একাধিক রাজ্যে জরুরি মহড়ার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বা মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স। 7 মে বুধবার দেশের 244টি জেলায় মহড়া চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধ পরিস্থিতির সম্ভাবনা মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা। সূত্রের খবর, কেন্দ্রের তরফে রাজ্যগুলিকে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে এই মহড়ায় অংশ নিতে হবে জেলা প্রশাসন, নিরাপত্তা বাহিনী, হোমগার্ড, এনসিসি, ক্যাডেট, নেহেরু যুব কেন্দ্র সংগঠনের সদস্য ও স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের। এবং তার পাশাপাশি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশনায় বলা হয়েছে বিমান হামলার সতর্কতা, সাইরেন কার্যকর করা যাতে মানুষ সচেতন হন। সাধারণ নাগরিকদের প্রতিক্রিয়া ও প্রস্তুতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে এবং ব্ল্যাকআউট পরিস্থিতিতে মানুষ কিভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে বা তাদের ভূমিকা কি হবে সেই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। নাগরিকদের জন্য যে নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে, সাইরেন বাজলে ঘরের ভিতর আশ্রয় নিতে হবে, দরজা জানলা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে ফেলতে হবে, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি বন্ধ করে সম্পূর্ণ ব্ল্যাকআউট বজায় রাখতে হবে। কারখানা বা প্রতিষ্ঠান বা যে সমস্ত জায়গাতে প্রচুর মানুষের সমাগম হয় সেখানে ক্যামোফ্লেজ এবং জরুরি প্রস্থান পথ বা এক্সিট পথ প্রস্তুতি রাখতে হবে। কোনো প্রকার গুজবে কান দেওয়া চলবে না এবং সরকারিভাবে যে প্রচার হবে সে নির্দেশকে মেনে চলতে হবে। যেমনটা নির্দেশ আসছে যে পশ্চিমবঙ্গের কোথায় কোথায় এই মহড়া হবে। বাংলার 23টি জেলার অন্তত 31টি স্থানে এই মহড়া হবে। কোচবিহার, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, মালদা, শিলিগুড়ি, গ্রেটার কলকাতা, দুর্গাপুর, হলদিয়া, খড়গপুর, বার্নপুর, ফারাক্কা, চিত্তরঞ্জন, বালুরঘাট, আলিপুরদুয়ার, রায়গঞ্জ, ইসলামপুর, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, জলঢাকা, কার্শিয়াং, কোলাঘাট, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, বীরভূম, পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর এবং মুর্শিদাবাদ সব জায়গাতেই জেলা প্রশাসনকে দ্রুত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দ্রুত প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য। আপনাদের জানিয়ে দিই, মক ড্রিলের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সম্ভাব্য পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত রাখতে চায় সরকার। আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব ব্ল্যাকআউটের সময়, অর্থাৎ ঠিক যেই মুহূর্তে ব্ল্যাকআউট নির্দেশিকা জারি হবে সেই মুহূর্তে কিন্তু বেশ কিছু নির্দেশিকা রাষ্ট্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বা মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। সেক্ষেত্রে আলোর ব্যবহারে করা নিষেধাজ্ঞা। ব্ল্যাকআউটের সময় কোনো অবস্থাতেই এমন কোনো আলো ব্যবহার করা যাবে না যা বাড়ির বাইরে থেকে স্পষ্ট দেখা যায়,
যা চারপাশের উজ্জ্বলতা ছড়ায়। বাড়ির বাইরের অংশে একেবারেই আলো জ্বালানো যাবে না, এমনকি রাস্তায় আলো থাকলেও সেটি যেন শুধু নিচের দিকে পড়ে এবং 25 ওয়াটের বেশি উজ্জ্বল না হয় সেই ব্যবস্থায় রাখতে বলা হয়েছে। যানবাহনের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা, গাড়ি বা যে কোনো যানবাহনের আলো ব্ল্যাকআউটের সময় ঢেকে রাখতে হবে। কেন্দ্রের নির্দেশনায় দুটি পদ্ধতি বলা হয়েছে। এক, হেডলাইটের ওপর বাদামি কাগজ বসিয়ে দেওয়া, 2 কাগজের ডিস্ক ব্যবহার করে আলোকে খুব সরু ফাঁক দিয়ে বের করতে হবে। এমনকি হাতে ব্যবহৃত টর্চ লাইটেও কাগজ দিয়ে মোড়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যাতে আলোর ছটা বাইরে না যায়। সতর্কবার্তার স্তর এবং তার তাৎপর্য রয়েছে আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব। বিমান হামলার সম্ভাবনা দেখা দিলেই বায়ুসেনা বা এয়ারফোর্স প্রথমে তথ্য পাঠাবে সিভিল ডিফেন্স কন্ট্রোল সেন্টারে, সেখান থেকে স্থানীয় প্রশাসনকে জানিয়ে গ্রাউন্ড অ্যাকশন শুরু হবে এবং এই সতর্কতা মূলত 4টি ধাপে বিভক্ত। ইয়েলো এয়ার রেড, যেখানে গোপনে দেওয়া হয়, সেটা সাধারণ মানুষের জানানোর কথা নয়। রেড এয়ার রেড, হামলার আশঙ্কা প্রবল, জনসাধারণকে সাইরেন বাজিয়ে সতর্ক করা হবে। গ্রিন এয়ার রেড, বিপদ কেটে গেলে হামলাকারী বিমান পিছু হেঁটেছে এমনটাই কিন্তু সিগন্যাল। গ্রিন রেড এয়ার গ্রিন রেড বা রেড গ্রিন সেটা দেওয়া হয়। এবং হোয়াইট যেটা যে প্রাথমিক সতর্কতা, ভুল ছিল বা আশঙ্কা নেই। এই মহড়া সরকারি আধিকারিকদের মধ্যে শুধু প্রতীকী অনুশীলন নয়, এই ব্ল্যাকআউটে মহড়া দেশের রণকৌশলের একটি অংশ। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে নাগরিকরা কিভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে এবং তারই প্রস্তুতি এই মহড়ার মূল লক্ষ্য। সরকারি সূত্রে বলা হয়েছে মহড়ার মধ্যে দিয়েই জনসচেতনতা এবং জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব এবং সে বিষয়ে কিন্তু দেশ এগিয়ে রয়েছে। जो नए सिरे से हमारे साथ जुड़े, आप सभी को बता दें कि पहलगांव कांड को लेकर के देश में इस वक्त कह सकते हैं कि एक ऐसा परिस्थिति तैयार है कि जहां आपातकालीन परिस्थिति में अगला 7 मई को यानी कल से पूरा देश में मॉक ड्रिल स्टार्ट किया जाएगा। आप सभी को बता दें, जैसे हमारे ब्यूरो से हमारे पास खबर आ रहा है कि पूरे मुल्क में 7 मई बुधवार को हमारे मुल्क के 244 जिले में इस मॉक ड्रिल को चलाने का निर्देशिका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तरफ से दिया गया है। और युद्धकालीन जो संभावनाएं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ हुआ है, उसके मद्देनजर इस मॉक ड्रिल का ऐलान मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तरफ से किया गया है। एक सूत्रों के मार्फत जैसे सेंट्रल के तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तरफ से बताया गया है कि इस मॉक ड्रिल में प्रशासन यानी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद निरापत्ता वाहिनी, होमगार्ड, एनसीसी कैडेट, नेहरू युवा संगठन के जो सदस्य हैं और स्कूल कॉलेज के छात्र व छात्राएं, उनको इस मॉक ड्रिल में शामिल होना पड़ेगा। इसका मूल उद्देश्य यही है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जैसे बताया गया है कि कोई बोमारू विमान या फिर कह सकते हैं अगर एयर रेड हो तो उस हमले से सावधानी रहने के लिए या फिर कोई अलर्ट के लिए जो सायरन बजेगा उसको सफल बनाने के लिए या फिर हमारे मुल्क के इर्द गिर्द में या फिर हर एक कोने में जो इंडियन सिटीजन्स हैं उन लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहेगा, उन लोगों को किस तरह से अपने आप को तैयार रखना है, इसके बारे में जानकारी देना या पहले से सचेत करने के लिए ही इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य बताया जा रहा है। ब्लैकआउट परिस्थिति अगर तैयार हो या तैयार करना पड़े तो उस वक्त देश के आम आवाम या नागरिक किस तरह से उसका रिएक्शन करेंगे, उस पर क्या तैयारियां इख्तियार करेंगे, इसके बारे में जानकारी देना है। सबसे बड़ी बात है कि इस मॉक ड्रिल में जो निर्देशिकाएं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से दिया गया है कि अगर आपको अपने इलाके में या अपने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सरकारी तौर पर कोई भी सायरन का आवाज दे तो आप तुरंत ही घर के अंदर में चले जाए, खिड़की दरवाजा वगैरह बंद कर दे और घर के अंदर में जलते हुए सभी जो बत्तियां हैं उसको बंद कर दे और इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल जो भी इक्विपमेंट्स आप इस्तेमाल करते हैं उसको भी बंद कर दे और पूरी तरह से ब्लैकआउट यानी अंधेरा कायम रखे। कारखाना या फिर कोई इंस्टीट्यूशंस जहां कैमोफ्लेज यानी कह सकते हैं छुपने के लिए जगह है या फिर जो छुपने के लिए कोई सुरक्षित जगह होता है, उसका जो इमरजेंसी एग्जिट होता है उसको तैयार रखने के लिए कहा गया है। और किसी भी प्रकार के कह सकते हैं गुजब में या कह सकते हैं किसी भी प्रकार के ऐसे बात जो सही नहीं है इसमें ध्यान देने के लिए मना किया गया है। सरकार की तरफ से जिस तरह के निर्देशिकाएं या इंस्ट्रक्शंस आएंगे उसकी तरह आपको चलना है। कोई भी किसी तरह के जो अफवाह है उस अफवाह पे अपना कान ना दे या फिर अफवाह ना फैलाए, ऐसा निर्देशिकाएं दिया गया है। अपने देश के इंटीग्रिटी के लिए कह सकते हैं सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए यह बहुत अहम है। आप सभी को बता दें कि पूरे मुल्क के साथ साथ मगरबी बंगाल यानी वेस्ट बंगाल के
23 जिले के 31 जगहों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। जैसे हमारे पास ब्यूरो के मार्फत खबर आ रहा है कि हमारे उत्तर बंगाल के कोच बिहार, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, मालदा, सिलीगुड़ी ग्रेटर और साथ ही साथ रायगंज, इस्लामपुर, अलीपुरद्वार, दिनहाटा, बालूरघाट, माथाभांगा, जलढाका, कारसियांग, कोलाघाट, हावड़ा, हुगली, बर्धमान, बीरभूम, पूर्व पश्चिम मेदिनीपुर और मुर्शिदाबाद सभी जिले के जो आला अधिकारी है या फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसको तैयारी लेने के लिए कह दिया गया है। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि साउथ बंगाल के लिए, दक्षिण बंगाल के लिए ग्रेटर कोलकाता, दुर्गापुर, हल्दिया, खड़गपुर, बार्नपुर, फरक्का, चित्तरंजन, ये सारे जगहों को वहां के सिविल, और साथ ही साथ आपको बता दें कि कोलाघाट, हावड़ा, हुगली, बर्धमान, बीरभूम, पूर्व पश्चिम मेदिनीपुर और मुर्शिदाबाद सभी जिले के जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है या जिला आधिकारिक है उनको तैयारी लेने के लिए कह दिया गया है। आप सभी को बता दें पहलगाम टेरर अटैक, जो कि कह सकते हैं घिनौना हरकत है हमारे मुल्क के ऊपर में, हमारे देश के सेफ्टी सिक्योरिटी को में, इसके बारे में आप सभी को सूचित करना और सबसे बड़ा सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में आप सबको तैयार रखना इस मॉक ड्रिल का सबसे बड़ा एक कह सकते हैं पहलू है। और मानसिक रूप में आपको तैयार रखना चाहता है, आप हमको तैयार रखना चाहता है गवर्नमेंट कि कहीं युद्धकालीन कोई परिस्थिति तैयार हो और उस युद्धकालीन परिस्थिति में हमें क्या सावधानी बरतनी होगी, सावधानी अपनाना होगा, उसके बारे में जानकारी देना है। और सबसे बड़ी बात है कि इस सेफ्टी सिक्योरिटी में बुधवार जो मॉक ड्रिल होने जा रहा है उसमें ब्लैकआउट एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है देश के सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। आप सभी को बता दें कि हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान का जो उत्तेजना का या कह सकते हैं इंटेंसिटी जो है उसका रेस बरकरार है। और कह सकते हैं इस ब्लैकआउट जो है केंद्रीय होम मिनिस्ट्री या सेंट्रल होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो निर्देश आई है कि ब्लैकआउट चलते समय हमारे देश के, हमारे मुल्क के सभी सिटीजन्स को कुछ जो है सावधानी बरतनी होगी। सबसे पहले बात है कि ब्लैकआउट के समय कोई भी अपने घर के अंदर या बाहर में कोई लाइट ना जलाएं, और जो लाइट को बाहर से देखा जाए या जिससे घर के बाहर या कह सकते हैं अपने परिवेश में अगर कोई उजलापन आता है तो उसको बंद करके रखना होगा, या फिर कह सकते हैं घर के बाहर में किसी भी तरह के रोशनी नहीं जलानी चाहिए। और रास्ता में अगर कोई भी स्ट्रीट लाइट्स वगैरह है तो उसका उजलापन 25 वाट से कम होनी चाहिए और उसका दिशा जो है वो सिर्फ नीचे की तरफ होना चाहिए। कोई भी साधनों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ब्लैकआउट के समय में आपको जो साधनों का जो रोशनी है या उजलापन है उसको भी बंद करना होगा। ब्लैकआउट के समय या साधन अगर कह सकते हैं वो चलती अवस्था में है तो उसका लाइट्स को ढक देना होगा, या फिर कुछ इस तरह का तकनीक अपनाना होगा जिससे कह सकते हैं सुई जैसा छेदे से आपका गाड़ी का रोशनी निकले और चारों तरफ उसका उजलापन नहीं फैले। सबसे बड़ी बात जो वैसा बताया गया है सेंट्रल के ओर से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, कि हेडलाइट के ऊपर में या फिर अगर आप कोई कागज बैठाते हैं जो कि कह सकते हैं ब्राउन कलर के हो, उससे रोशनी को रोकाथाम किया जा सकता है, या फिर कागज का डिस्क बना करके उसमें छोटा छेद करके अगर सुई जैसा अगर छेद से अगर रोशनी निकले इस तरह का इंतजाम करना होगा। या फिर अगर आप हाथ लाइट कह सकते हैं हैंड टॉर्च अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी कागज लिपटा करके या फिर उसमें भी आपका कागज का जो स्टिकर है हेडलाइट या लाइट के ऊपर में उसमें छोटा रोशनी निकले और उसका उजलापन चारों ओर फोकस ना छिड़क जाए, इसके लिए आपको सावधानी बरतना होगा। और आप सभी को बता दें ये जो सूचना एकदम बिल्कुल ही कह सकते हैं कि युद्धकालीन परिस्थिति में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जो निर्देशिकाएं जारी की गई है उसके आधार पर दिया गया। इसमें हमारे न्यूज चैनल की तरफ से कोई बात नहीं है। जो निर्देशनाएं अब तक कह सकते हैं देश के कोने कोने के सभी जिले में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के पास या फिर कह सकते हैं हमारे आला अधिकारी के पास आ पहुंचा है, उसके आधार पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसके आधार पर, और खास करके प्राइम चैनल्स में जिस तरह के सावधान बानी कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आम आवाम के लिए, आम जनताओं के लिए, हिंदुस्तानी नागरिकों के लिए किया जा रहा है, इसके बारे में हम आपके
सामने जिक्र किए, इसमें आप सबको सावधानी बरतनी होगी और सबसे बड़ी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंस देकर के इस बात को ध्यान में रखना होगा। आप सभी को बता दें, बार बार आप देख सकते हैं कि प्राइम चैनल्स में भी इसके बारे में जिक्र हो रहा है। आपको अलर्ट रहना है, एवरीवन शुड बी अलर्ट ड्यूरिंग द मॉक ड्रिल, और अपने कह सकते हैं देश और अपने मुल्क के रखवाली करने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, दुश्मन से बचाने के लिए हमको इतना कह सकते हैं जो सावधानी वो तो बरतना ही होगा। और हम आप सबसे उम्मीद करते हैं कि कोई किसी तरह के भड़काव में ना आए, किसी तरह के जो है अफवाह जो है उस अफवाही बातों में अपना ध्यान ना दे। अपने इलाके में सावधानी से रहिए। कह सकते हैं जो लोग जिम्मेदार इंसान हैं अपने इलाके में, वो अपना जिम्मेदारी बखूबी निभाएं। किसी भी तरह के अफरा तफरी का माहौल तैयार ना हो, क्योंकि हमारे देश के, हमारे मुल्क के, हमारे हिंदुस्तान के, हमारे वतन के इंटीग्रिटी का बात है, सेफ्टी सिक्योरिटी का बात है, इज्जत का सवाल है। और इज्जत को, अपने वतन का इज्जत, अपने वतन के मिट्टी का इज्जत बचाना एज ए इंडियन सिटीजन हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। चाहे इसके लिए हमें अपना जान क्यों ना निछावर कर देना पड़े, उसके लिए तैयार रहना है। आप सभी को और एक बार सूचित करता हूं कि ये मॉक ड्रिल जो है, कह सकते हैं आपको सावधानी करना, आपको आगाह करना, आपको सूचित करना, आपको मेंटली प्रिपेयर्ड करना। आपके घर पे, घर के बूढ़े, बच्चे, जवान, खवातीन, लेडीज, या कह सकते हैं माँ बहनें, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उसके साथ आप किस तरह से सुचारू रूप में सावधानी से ड्यूरिंग द टेंशन पीरियड ऑल्सो, कह सकते हैं कि जब एक तानाशाही का एक माहौल तैयार होता है, उस वक्त आप किसी तरह से मेंटली अपने आप को एकदम सेफ सिक्योर रख सकते हैं, अपने घर परिवार के साथ सावधानी बरत के रह सकते हैं। उसके लिए ये मॉक ड्रिल है, इससे घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपने देश के जमहूरियत, अपने देश के डेमोक्रेसी और साथ ही साथ अपने देश के इंटीग्रिटी, अपने देश के सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हम हर हिंदुस्तानियों को कदम में कदम, हाथ में हाथ मिला करके चलना है। यही उम्मीद के साथ मैं चीफ रिपोर्टर जब्बार अली आपसे विदा लेता हूं। लेकिन मैं हमेशा एक बात अपने जहन में रखता हूं कि हम हिंदुस्तानी कभी किसी से कम नहीं, हम हिंदुस्तानी कभी किसी से कम नहीं। अपने वतन के लिए हम अपना सर कटा सकते हैं, सर झुका सकते नहीं। जय हिंद देशवासियों, आप सबको न्यूज़ टुडे इंडिया परिवार के तरफ से और एक बार अलर्ट रहने का दावत देते हुए मैं फिलहाल विदा लेता हूं। लेकिन मिलते हैं बहुत जल्दी कोई खास खबरें लेकर के। तब तक जुड़े रहिए आपका प्यारा चैनल पश्चिम बंगाल और सीमांचल के फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड मोस्ट लवेबल डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ टुडे इंडिया में। दिस इज जब्बार अली साइनिंग ऑफ, बट मीटिंग यू सून विद सम इंपॉर्टेंट अपडेट्स। बट बिफोर दैट, once again I shall appeal, I'll request you not to indulge in any untoward incident. Please be a responsible citizen of India and do your duties and responsibilities as before. Thank you.